Saya sebagai non-Islam dan saya ini orang Kristen, tapi hidup di Indonesia itu luar biasa. Jadi buat Anda yang ngerasa kayak di Indonesia itu nggak asik-asik amat, banggalah jadi orang Indonesia. Para turis ini awalnya hanya ingin menikmati malam biasa di Indonesia. Tapi yang mereka lihat justru sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba jalanan berubah menjadi sangat ramai. Lampu warna-warni menghiasi kendaraan yang berjalan perlahan dalam sebuah pawai. Suara tabuhan beduk menggema di udara, sementara ribuan orang berpakaian putih berjalan bersama dengan penuh kegembiraan. Di pinggir jalan, beberapa turis asing berhenti dan memperhatikan pemandangan itu. Wajah mereka terlihat bingung sekaligus kagum. Mereka mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagian dari mereka bahkan mengira ini hanyalah festival budaya biasa. Ada juga yang mengira ini parade seperti yang sering mereka lihat di negara mereka. I'm in Indonesia, Central Java, a couple of hours away from any big city, so I'm really in the heart of it. This is Takbiran Parade. It's the end of Ramadan. It's the biggest party of the year. Lots of kids involved. Atmosphere is amazing. It's colorful. It's like carnival. This Eid celebration in Indonesia is so magical. It's unlike anything I've seen before. Welcome to the Takbir festivity in Yogyakarta, where culture and spirituality come together to celebrate Eid al-Fitr. Oh, I love the creativity and costumes, the music and dances, the chants and the parades, and most of all, the joy and the good spirit. What a beautiful celebration of culture, arts, and faith. Eid Mubarak to everyone. Salamat Hari Raya. Yang membuat mereka semakin penasaran ternyata bukan hanya pawai tersebut, tetapi juga tradisi THR saat Idul Fitri. Salah satu turis bahkan ingin ikut mendapatkan THR seperti anak-anak di sekitar mereka. Karena penasaran, ia pun mencoba mencari tahu bagaimana cara mendapatkannya. THR itu apa sih? Terus gimana caranya aku bisa dapat THR? Soalnya keluarga aku tinggal di Afrika Selatan. Jadi jelas aku nggak bakal dapat THR dari mereka. Sebenarnya siapa yang harus kasih aku THR? Apa harus jadi orang Indonesia dulu baru boleh dapat THR? Aku kaya. Aku kaya. Kamu kaya. Mau beli apaan? Mau beli MacBook. Hah? MacBook. Mau beli MacBook? Yo, tabung. Berapa THR-nya? Berapa? 1 juta mau beli MacBook mana dapet? Ada Aku beli MacBook for istri. Ini kan udah THR-nya. bukan. Bukan. Berapa THR tadi? THR 1.000. 1.100. Ngerti Anda loh. Bule ini perlahan menyadari betapa istimewanya perayaan Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia. Ia terlihat sangat bahagia melihat suasana penuh kebersamaan yang terasa di mana-mana saat banyak orang pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Tidak hanya itu, ia juga kagum melihat begitu banyak hidangan khas yang disajikan, seperti rendang, ketupat, dan berbagai makanan lezat lainnya. Bahkan dengan bercanda ia mengatakan, rasanya ia ingin merasakan suasana lebaran seperti ini setiap hari. Kalau menurut kalian, makanan apa yang paling wajib ada saat lebaran? Tulis di komentar ya. I'm just on my way back from celebrating my first ever Hari Raya here in Batam, so I thought I'd catch you up and show you how my day went. It's a very rainy start to the day, but I arrived at my friend Rara's beautiful house. Her mama had stayed up all night cooking for Eid, and it was so worth it because it was absolutely delicious. And apparently this is the official Eid Hari Raya breakfast feast. It was so good, I just kept eating and eating and eating. And obviously I hadn't been fasting, but I'm still here for the feast. Rara had the cutest cats and this cute kitten that I named Harry Potter. And she even had dairy milk chocolate, which is my favourite from the UK.
all of the yoga girlies arrived and we just had a really nice girly day. And here's a fashion show because it was my first time wearing a abaya, which Rara had lended me. The other girls looked absolutely stunning as well. A huge slay from us. It was such a wholesome day. Selamat Hari Raya! Guys, this is unbelievable. This is my first time experiencing Lebaran di Indonesia, here in Indonesia. And look at all the food I've been given. So I have rendang. I love this. I wish Lebaran was every day. Dan ada lagi seorang warga Korea yang merasakan langsung suasana Idul Fitri di Indonesia. Ia tampak sangat bahagia menikmati momen tersebut. Apalagi melihat begitu banyak hidangan khas Lebaran yang tersaji. Dari ketupat hingga berbagai makanan lezat lainnya, semuanya ia coba hingga makan dengan sangat kenyang. Ia juga melihat banyak orang saling bertemu dan menyapa dengan hangat, baik saat berkunjung ke rumah-rumah maupun ketika berpapasan di jalan. Orang Korea ikut Lebaran di Indo. 애들 너무 귀여워. 안녕 얘들아. 나 처음으로 모스크에서 기도해보는데 완전 신기해. 대박! 이게 까뚜빠시라고 하는 거고 이게 른다 그리고 이게 아얌볼라이래. 내가 오늘 여기 먹을 거야. 아유? 론통 사율 른당. 롱타임 노시 른당. Aku suka rendang. Selama Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Rendang. This is best. Alhamdulillah. 진짜 신기한 게 여기 이렇게 돌아다니면서 다들 인사해. 진짜 너무 많아. 오늘 먹고 먹는 것 같아. 배불러. 너무 배불러. Aku sudah kenyang. Saya sebagai non-Islam dan saya ini orang Kristen, tapi hidup di Indonesia itu luar biasa. Indahnya hidup di Indonesia. Kerabat saya dan keluarga saya demi efisiensi dan silaturahmi itu mereka singgah ke rumah saya, coba malah bawain saya ketupat, malah bawain saya makanan. Ini dia indahnya hidup di Indonesia. Jadi buat Anda yang ngerasa kayak di Indonesia itu nggak asik-asik amat, banggalah jadi orang Indonesia. Jadi selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Inilah Bali, sholat Idul Fitri dijaga oleh pecalang. Ini di Masjid Suci Jalan Pulau Buru dan Pasar. Sholat Idul Fitri di sini dijaga oleh pecalang. Ini di Masjid Al-Amin yang lokasinya ada di dalam Kipan Ayonef Rider 900 Tuban Bali, juga dijaga oleh pecalang. Ini di Asasutagua Grand Mosque, Tuban, Kecamatan Kuta Bali. Sholat Idul Fitri di sini dijaga juga oleh pecalang.